देखो ଶିଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ନମ୍ବର 1, ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀର ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବାଣ୍ଟିବେ BSKY କାର୍ଡ। ମାଲକାନଗିରି ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପରେ ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀର ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଯାଇ 3ଟି ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଟିଟଲାଗଡ଼ରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ବେଳେ ପ୍ରାୟ 300 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ବିଜେଡି ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ନେତା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଷଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମିଳିବ। ନମ୍ବର 2, 11ଟି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ବହୁମୁଖୀ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ। ଓଡ଼ିଶା ଖଣିଜ ଅଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଅର୍ଥାତ୍ ଓମ୍ବାଡ୍ସି ପାଣ୍ଠିରେ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିକାଶ, ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ଆଦି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ 640.65 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନିଗମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଏହି ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଖଣିଜ ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ 11ଟି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବହୁମୁଖୀ ଗୃହ ଭିତର ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ 9ଟି ପୌର ନିଗମ ଓ 2ଟି ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ରହିଛି। ପୌର ନିଗମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବେଲପାହାଡ଼, ବ୍ରଜରାଜନଗର, ଆନନ୍ଦପୁର, ବଡ଼ବିଲ, ଯୋଡ଼ା, ବୀରମିତ୍ରପୁର, ରାଜରଙ୍ଗପୁର, ରାଉରକେଲା ଏବଂ ବ୍ୟାସନଗର। ସେହିପରି ଉଦଳ ଚମ୍ପ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦକୁ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 3, ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, 2022ରୁ ଏନ୍ଡିଏରେ ମିଳିବ ଚାନ୍ସ। ଏଣିକି ପୁରୁଷଙ୍କ ଭଳି ମହିଳାମାନେ ସେନାରେ ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀରେ ରହିପାରିବେ। ତେଣୁ ମହିଳା କ୍ୟାଡେଟଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଡିଫେନ୍ସ ଏକାଡେମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଏନ୍ଡିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି। ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମେ 2022ରୁ ଏନ୍ଡିଏ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କାଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଫିଜିକାଲ ଫିଟନେସର ମାନଦଣ୍ଡ ରହିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ତାଲିମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ବିଶେଷ କରି ମେଡିକାଲ ଫିଟ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ଯେମିତି ପୁରୁଷ କ୍ୟାଡେଟଙ୍କ ପାଇଁ ମାନଦଣ୍ଡ ଅଛି, ସେହିପରି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାନକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ତେବେ ସବୁ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମାନ୍ତରାଳ ଶାରୀରିକ ମାନଦଣ୍ଡ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 4, ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ହେବେ ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ ବିବେକ ରାମ ଚୌଧୁରୀ। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଆଗାମୀ ମୁଖ୍ୟ ହେବେ ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ VR ଚୌଧୁରୀ। VR ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାୟୁସେନାର ଉପମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି BR ଚୌଧୁରୀ। ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30ରେ ଅବସର ନେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ RKS ଭାଦୋରିଆ। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ VR ଚୌଧୁରୀ। ପାଣିପାଗ ସୂଚନା, ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21ରୁ 22 ମଧ୍ୟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ଼ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାର 1-2ଟି ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତ ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 6, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଜାତିସଂଘ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା। ରାଜ୍ୟର ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଜାତିସଂଘର ମହିଳା ପ୍ରତିନିଧି ସୁଶାନ୍ତ ସେନ ଫର୍ଗୁସନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ରାଜ୍ୟରେ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାରେ ସ୍ନାତକ ହାସଲ କରୁଥିବା 1/3 ମଧ୍ୟରେ ଯେଭଳି ମହିଳା ରହିବେ ସେ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସୁଦକ୍ଷା ଭଳି ଯୋଜନାରେ ମହିଳାମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ITI ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ITI ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ 6%ରୁ 18%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଜାତିସଂଘର ମହିଳା ପ୍ରତିନିଧି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ଗରିବୀ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ସରକାର କରୁଥିବା ଯୋଜନାକୁ ମଧ୍ୟ ଫର୍ଗୁସନ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 7, ବିଭିନ୍ନ ହାଇକୋର୍ଟର 17 ବିଚାରପତିଙ୍କ ବଦଳି ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଲେଜିୟମର ସୁପାରିଶ। ବିଭିନ୍ନ ହାଇକୋର୍ଟର 17 ଜଣ ବିଚାରପତିଙ୍କ ବଦଳି ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଲେଜିୟମ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ବଦଳି ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି କୋଲକାତା ହାଇକୋର୍ଟରୁ 2 ଜଣ ବିଚାରପତି ଓ ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣା ହାଇକୋର୍ଟର ଜଣେ ବିଚାରପତିଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟକୁ ବଦଳି ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟକୁ ବଦଳି ପାଇଁ ସୁପାରିଶ ହୋଇଥିବା 3 ବିଚାରପତି ହେଲେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୋମେନ ସେନ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅରିନ୍ଦମ ସିହ୍ନା ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଯଶୋବନ୍ତ ସିଂ। ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ସର୍ବାଧିକ 4 ଜଣ ବିଚାରପତିଙ୍କ ବଦଳି ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଲେଜିୟମ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8, 2021-22 ସୁଦ୍ଧା ରପ୍ତାନୀରେ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିବ ଓଡ଼ିଶା।
राज्य सरकारଙ୍କ एमएसएमई और शिल्प विभाग एवं केंद्र सरकारଙ୍କ मिलित उद्यम काली मेफेयर कन्वेंशन हॉल वाणिज्य उत्सव आयोजित हो जाइछि। एही कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाव मुख्यमंत्री प्रमुख परामर्शदाता तथा पश्चिम ओडिशा विकास परिषद अध्यक्ष श्री असित कुमार त्रिपाठी कार्यक्रम में आनुष्ठानिक भाव उद्घाटन करी रप्तानी क्षेत्र में 2021-22 सुधा धार्य $400 बिलियन पहुंचाइबाकू हेबो बोली कहिथिले। से देशर तुलनात्मक चित्र उपस्थापन करी ओडिशा उभय रप्तानी और आमदानी रे पछरे रहिथिबा दर्शाई ए दिगरे आहुरी प्रगति करबाकू हेबो बोली से कहिथिले। नंबर 9 प्रारंभिक स्तर कार रे मध्य 6टी एयरबैग रहिबा उचित कहिले गडकरी। देश में निम्न मध्यवित्त श्रेणीर लोक मैंने क्षुद्र प्रारंभिक स्तर कार खरीद करती। उक्त कार गुड़िक जदि एयरबैग न रहिबो तेबे सड़क दुर्घटना क्षेत्र में सेमाने मृताहत हेबा आशंका अधिक रहिबो बोली केंद्र भूपृष्ठ परिवहन और राजपथ मंत्री नितिन गडकरी कहिसंती। से कहिसंती एयरबैग गुड़िक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण, तेबे मूल्यगत दृष्टि कार पई एही गुरुत्वपूर्ण उपकरण दीर्घकाल धरी यात्री पहुंचरू बहु दूर में रहिथिला। यापरे भारत सरकार कार गुड़िक पई एयरबैग को बाध्यतामूलक कले। देश में सड़क निरापत्ता यह एक बड़ पदक्षेप, तथापि ए क्षेत्र में आहुरी भल कर जाई परिबो। नंबर 10 कर्मचारी केयरटेकर होई परिबेनी संपत्ति मालिक। कौनसी संपत्तिर देखाशुना करुथुवा कर्मचारी अबा केयरटेकर यार मालिक होई परिबे नाही। सेमाने यार रक्षणाबेक्षण जेते वर्ष कले मध्य यार मालिकाना तांको प्रदान कर जाई परिबो नाही बोली सुप्रीम कोर्टक पक्षर एक गुरुत्वपूर्ण राय प्रदान कर जाइछि। विचारपति अजय रस्तोगी और एमएस ओकांक नेतृत्व में गठित खंडपीठ कहिसंती जे एभली संपत्तिर मालिकापा पई कर्मचारी अबा केयरटेकरक पक्षर कौनसी दाबी कर जाई परिबो नाही। कोलकाता हाईकोर्टक द्वारा जारी होइतिबा निर्देश को शीर्ष कोर्ट खारज कर देइछंती। नंबर 11 आमे आउ शीतल युद्ध चाहुनु कहिले बाइडेन। अमेरिका शीतल युद्ध चाहुनी, आमे जेकोसी देश सह शांति सौहार्दर सह काम करने को चाहूँ। अमेरिका शांतिपूर्ण संकल्प नहीं एक कहते अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन। चीन सह तिक्तता बढ़ुवा बेले जातिसंघ साधारण सभा उद्बोधन दे यह कहते बाइडेन। तेबे चीन ना न नहीं उभय देश मध्य बढ़ुवा तिक्तता को नहीं चिंता प्रकट कर बाइडेन। बाइडेन कहते जे आमे आउ नूतन शीतल युद्ध चाहूना कि विश्व को विभक्तिकरण करी युद्ध चाहूना। शांतिपूर्ण सहवस्थान रे काम करने को अमेरिका राजी अच्छी, कारण आमर विफलतार परिणाम आमे समस्ते भोगुछु। गत मासरे अफगानिस्तान रे अमेरिका सह लंब समय युद्धर अंत नहीं राष्ट्रपति बाइडेन तांको भाषण रे उल्लेख करथिले। से कहिथिले जे आमे अफगानिस्तान रे 20 वर्षर विवाद समाप्त करिछु। नंबर 12 राज्य में दिनक चिन्हट हेले 462 नुआ आक्रांत। राज्य में गत 24 घंटा मध्य 462 जन नुआ आक्रांत चिन्हट होइछंती। चिन्हट नुआ आक्रांतों मध्य 18 वर्षर कम बयसर 70 जन रहिछंती। राज्यर अनुगुड़ जिलूर 6, बालेश्वर 11, बरगढ़ 4, भद्रक 16, बलांगीर 2, कटक 30, देवगढ़ 1, ढेंकानाल 2, गजपति 2, गंजाम 2, जगतसिंहपुर 31, जाजपुर 28, झारसुगुड़ा 4, कलाहांडी 2, कंधमाड़ 1, केन्द्रापड़ा 10, केउझर जड़े, खोर्धा जिलूर 201, मयूरभंज 13, नयगढ़ 5, नुआपड़ 1, पुरी 13, रायगढ़ 4, संबलपुर 12, सोनपुर 1, सुंदरगढ़ 16 और स्टेटपुल 43 चिन्हट होइछंती। देश में गत 24 घंटा मध्य 26,115 नुआ आक्रांत चिन्हट होइछंती। नंबर 13 अमेरिका जीवे मोदी 24 रे बाइडेन सह द्विपाक्षिक आलोचना। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य द्विपाक्षिक बैठक अनुष्ठित हेबो। सेप्टेम्बर 24 रे अमेरिका रे व्हाइट हाउस रे बैठक बसिबो। एथिबेई मोदी अमेरिका गस्त करिवे। भारत अमेरिका मध्य सृष्टि होइतिबा सुसंपर्क को अधिक मजबूत करिबा पई एपरि द्विपाक्षिक बैठक आयोजन कर विभिन्न प्रसंग में आलोचना हेबो बोली अमेरिकार जड़े वरिष्ठ अधिकारी कहिसंती। खाली बाइडेन नुहंती, अमेरिका उपराष्ट्रपति कमला हैरिस मध्य मोदी को साक्षात करिवे। मोदी और कमला मध्य भेटघाट सेप्टेम्बर 23 रे हेबो। नंबर 14 गुप्त तथ्य लीक घटनार दुबई लिंक चांचल्यकर खुलासा कला क्राइम ब्रांच। चांदीपुर आईटीआर रु डीआरडीए तथ्य लीक मामला रे चांचल्यकर खुलासा। गिरफ 5 अभियुक्तों जेरा पर सामना को आसी सांघातिक तथ्य। गुप्त तथ्य लीक घटना रे रही दुबई लिंक। गिरफ अभियुक्तों मध्य जनक अकाउंट को आसी टंका। 2टी पर्यायर मोट 38,000 टंका जड़े अभियुक्तों अकाउंट को आसी। एने सूचना देइछंती क्राइमब्रांच एडीजी संजीव पंडा। खाली सेतिकी नुहे, अभियुक्तों मोबाइल अकाउंट नंबर जांच कर जाउछि। अन्य मानक अकाउंट को टंका आसी कि नहीं, जदि आसी तेबे केमिति आसी सेनी मध्य जांच करुछि क्राइमब्रांच। अभियुक्त माने जड़े महिला सह सोशल मीडिया रे चैटिंग करथिले। संपृक्त महिला जनक यूके रो एक टेलीफोन नंबर व्यवहार करुथिले। घटना जना पड़िबा परे अभियुक्तों मोबाइल को फोरेंसिक जांच पई पठा जाइछि। सेहीपरि एही अजणा महिला जनक किए और केउठारे सेनी मध्य जांच करा जाउछि। नंबर 15 केजरीवाल नुआ प्रतिश्रुति मागणा बिजुली सह बेकार को मिलिबा भत्ता।
निर्वाचन पर प्रस्तुत होउथुबा गोवावासी प्रतिश्रुति वर्षा कराइछन्ति दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। गोवा रे आगामी निर्वाचन में बीजेपी को टक्कर देवाई केजरीवाल आप अंटा भिड़ी। काली एथिपाई केजरीवाल गोवा गस्त कर राज्यवासी को 7टी प्रतिश्रुति देइछन्ति। गोवा रे आप सरकार गठन कले 300 यूनिट जाए मागणा बिजुली लोकंकु दियाजिवो। सेहीपरि चाकरी पाई नथिबा लोकंकु मासिक 3 ରୁ 5 हजार टंका लेखाएं भत्ता और घरोई सेक्टर में गोवावासी 80% पद संरक्षित होई रहिबो बोली केजरीवाल समस्तଙ୍କୁ प्रतिश्रुति देइछन्ति। केजरीवाल लोकंकु निज आड़को आकृष्ट करने जाई कहिछन्ति जदि आप क्षमतार आसिबो ताहेले दुर्नीति विरोध में लड़िबो। नंबर 16 पुणी टीका रप्तानी आरंभ करिबो भारत। भारत पुणी थरे विदेश को कोविड टीका रप्तानी आरंभ करिबो। अक्टोबर मासरू एही टीका रप्तानी आरंभ हेबो बोली केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडव्य सोमवार कहिछन्ति। से कहिछन्ति जे टीका मैत्री अभियान क्रमे भारत चलित वर्ष 70टी देश को 6 कोटी 60 लाख पाउंड टीका रप्तानी करिछि। तेबे देश में टीकार अभाव देखाजिबारु एही रप्तानी को बंद करा जाइथिला। मांडव्य कहिछन्ति जे अक्टोबर मासरे भारत में 30 कोटी पाउंड टीका उत्पादन हेबो। सेहीपरि वर्षर शेष त्रयमासरे 100 कोटी अधिक टीका उत्पादन हेबो। नंबर 17 जम्मू कश्मीर सेना हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त 2 पायलट आहत। जम्मू कश्मीर सेना हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होईछि। 2 जण पायलट थिबा सेना हेलिकॉप्टरटी जम्मू कश्मीर उधमपुर रे दुर्घटनाग्रस्त होइथिबा नै सूचना मिलिछि। एही घटना पर हेलिकॉप्टर रे थिबा 2 जण पायलट आहत होइछन्ति। पुलिस कहिछि जे दुर्घटना घटिथिबा अंचल रे अत्याधिक कुहुड़ी थिबारु दृश्यमानता ह्रास पाइथिला। हुए तो यह दुर्घटनार कारण होई पारे। उधमपुर डीआईजी सुलेमान चौधरी कहिसंति जे पुलिस सूचना पाइबा परे पुलिस टीम को शिवगढ़ धार को पठा जाइछि। खराब पाग जोगु सेना हेलिकॉप्टर ए दुर्घटनार सम्मुखीन होइथिला। नंबर 18 चाषी नेता राकेश टिकायतों को डकायत कहिले बीजेपी सांसद। केन्द्रर कृषि आईन विरोध में आंदोलन करुवा शह शह चाषी को पुणी थे अपमानित करिछि बीजेपी। दलर बहराइच सांसद अक्षयभर लाल गोंड चाषी माने आंदोलन पर विदेश टंका पाउछन्ति बोली कहिछन्ति। एथिसह से चाषी आंदोलनर नेतृत्व नेउथुबा राकेश टिकायतों को डकायत बोली कही समालोचना करिछन्ति। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार 4.5 वर्ष पूर्ण करिथिबारु ए संपर्क में सांसद अक्षयभर निजर प्रतिक्रिया देइथिले। एही समय से कहिछन्ति राकेश टिकायत जणे डकायत। चाषी पक्षरु कोनोसी प्रकारर विक्षोभ हेउनाही। आंदोलन करुथुबा लोकमाने चाषी नुहंती। नंबर 19 नियमित लघुचाप जोगु मासे विलंबित हेबो मौसुमीर प्रत्यावर्तन। चलित वर्ष सेप्टेम्बर मासरे नियमित व्यवधान रे लघुचाप सृष्टि हेबा फଳରେ चलित वर्ष दक्षिण पश्चिम मौसुमीर प्रत्यावर्तन विलंबित हेबो। साधारणतः सेप्टेम्बर प्रथम सप्ताह मौसुमीर प्रत्यावर्तन आरंभ हुए, किंतु एवर्ष ताहा विलंबित हेबो बोली घरोई पाणीपाग संस्था स्कायमेट कहिछि। आसंता 25 रु मौसुमीर प्रत्यावर्तन आरंभ हेबो बोली कुहाଯାଉଛି। तेबे आसंता 25 तारिख बेळकु पूर्व केन्द्रीय और निकटवर्ती उत्तर पश्चिम बंगोपसागर रे एक घूर्णिबलय सृष्टि हेबार संभावना रहिछि। परवर्ती 48 घंटा रे एही आहुरी घनीभूत होई एक लघुचाप रे परिणत होबार संभावना रहिछि। यह उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी ओडिशा उपकूल अतिक्रम करिवार संभावना रहिछि। यार प्रभाव रे सेप्टेम्बर 26 रु ओडिशार विभिन्न जिल्ला रे प्रबल वर्षार संभावना रहिछि बोली आईएमडी कहिछि। नंबर 20 आरंभ है मुकुड़ा नाड़ समीक्षा पड़ब स्लाब बदलिब डिजाइन। खोला नाड़े भासीजाई एक निरीह जीवन जीवा परे चेतिला प्रशासन। आरंभ है समीक्षा। भुवनेश्वर कटक समेत राज्य में सबु जिले में मुकुड़ा पड़ी सबु ड्रेन उपरे स्लाब पड़वा नहीं आलोचना होईछि। ड्रेन डिजाइन बदलिजिवो। एने मंगलवार विधानसभा रे नगर उन्नयन विभाग स्टैंडिंग कमिटी बैठक में निष्पत्ति नियाଯାଇଛି। एथिलागि 300 कोटी टंका खर्च कराजिवो। एने बजेट रे अर्थ व्यवहार कराଯାଇथिबा नगर उन्नयन विभाग सचिव कहिसंती। नंबर 21 मास्टर कार्ड बैन को यूएस रो समालोचना। भारत में नुआ कार्ड जारी करने नहीं मास्टर कार्ड उपर रिजर्व बैंक जुलाई रे कटकणा लगैछंती। एभली पदक्षेप को अत्यंत कठोर बोली अमेरिकार जने वाणिज्यिक प्रतिनिधि समालोचना करिसंती। एभली कार्यानुष्ठान द्वारा अनेक लोकों को हैरान हेबाकु पड़िबो बोली अधिकारी कहिसंती। एने एक इमेल रॉयटर्स हस्तगत होइथिबा बेले एहाकु नै सेठाकर सरकार उद्वेग प्रकाश करिसंती। एप्रिल रे भारतर केंद्रीय बैंक प्रथमे अमेरिका एक्सप्रेस एवं डिनर्स क्लब इंटरनेशनल उपरे कार्ड जारी करिबो उपरे निषेधादेश जारी करिथिला। यह परे परे मास्टर कार्ड उपरे समान कटकणा लागू होइथिला। एही कंपनी गुडी को स्थानीय डाटा स्टोरेज आईन उल्लंघन करिथिबा रिजर्व बैंक अभियोग करिछि। नंबर 22 गोटिए कांडरे 839 टी टमाटो फड़े रेकर्ड। गोटिए टमाटो गछरे फड़िछि 839 टी टमाटो। एमिति फड़ फड़े रेकर्ड करिसंती इंग्लैंडर स्टानस्टेड आप्टसर डगलास स्मिथ नामक जने आईटी प्रोफेशनल तथा उद्यानविद।
ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାହାମ ଟାଣ୍ଟରଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ରେକର୍ଡ ଥିଲା। 2010ରେ ସେ ଗୋଟିଏ କାଣ୍ଡରୁ 448ଟି ଟମାଟୋ ଫଳେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡଗ୍ଲାସ ତାଠାରୁ 2 ଗୁଣ ଟମାଟୋ ଫଳେଇ ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଗିନିଜ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ତାଙ୍କର ଦାବିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ସତ୍ୟାପନ କରିବା ବାକି ଅଛି। ଡଗ୍ଲାସ ହେଉଛନ୍ତି ବୃତ୍ତିରେ ଜଣେ ଆଇଟି ପ୍ରଫେସନାଲ ଓ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ଉଦ୍ୟାନବିତ୍। ସେ ମଞ୍ଜିରୁ ଟମାଟୋ ଗଛ ଉତାରି ସେଥିରୁ ଅସମ୍ଭବ ସଂଖ୍ୟକ ଟମାଟୋ ଫଳେଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 23 ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ଫସିଥିବା ଟିଏମସିର ନେତା ପତ୍ନୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ନିରାଶ। କୋଇଲା ଦୁର୍ନୀତି ଓ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଅଭିଯୋଗରେ ଫସିଥିବା ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ନିରାଶ ହେଲେ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ। ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଷେକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରୁଜିଆ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ହୋଇଥିବା ସମନ ଉପରେ ରହିତାଦେଶ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ। ସେହିପରି ଅଭିଷେକ ଆବେଦନ କରିଥିବା ମାମଲା ଉପରେ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜବାବ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଇଡିକୁ ଜବାବ ତଲବ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ଅଭିଷେକ ଏବଂ ରୁଜିଆ ଉଭୟଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସହ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହାଜର ହେବାକୁ ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 24 ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ବାଜି ମାରିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଡିମିର ପୁତିନ। ରୁଷରେ ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଡିମିର ପୁଟିନ ବାଜି ମାରିଛନ୍ତି। ପୁଟିନଙ୍କ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ରୁଷିଆ ଦଳ ଜୋରଦାର ବହୁମତ ହାସଲ କରି ବିପକ୍ଷ ପାର୍ଟିକୁ ପରାଜିତ କରିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ରୟଟର୍ସ ମୁତାବକ ସତ୍ତାଧାରୀ ପାର୍ଟିର 20% ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ହାର ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ରୁଷର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଏନେଇ କହିଛନ୍ତି 33% ଭୋଟ ଗଣନାରେ ପୁଟିନଙ୍କ ଦଳ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ରୁଷିଆ 45% ଭୋଟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ପୁଟିନଙ୍କ ବିପକ୍ଷ କମ୍ୟୁନିଟି ପାର୍ଟି 22% ଭୋଟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। 2016 ମସିହା ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ପୁଟିନଙ୍କ ପାର୍ଟିର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସେତେଟା ଭଲ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। 2016 ମସିହାରେ ପାର୍ଟି 54% ଭୋଟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ନମ୍ବର 25 ଏଆଇଏମ୍ଆଇଏମ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱୈସିଙ୍କ ବାସଭବନ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ। ସାଂସଦ ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱୈସିଙ୍କ ବାସଭବନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ସାଂସଦ ଥିବା ଓୱୈସିଙ୍କ 34 ଅଶୋକ ରୋଡରେ ଥିବା ବାସଭବନରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଛି ଅଜଣା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଭଙ୍ଗାରୁଜ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଓୱୈସିଙ୍କ ବଙ୍ଗଳାରେ ଲାଗିଥିବା ନାମ ଫଳକ, ଲ୍ୟାମ୍ପ ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଝରକା କାଚକୁ ଟେକାପଥର ମାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆକ୍ରମଣ ବେଳେ ଏଆଇଏମ୍ଆଇଏମ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓୱୈସି ଘରେ ନଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 7ରୁ 8 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବାଇକ୍ରେ ଘର ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ନାରାବାଜି କରିବା ସହିତ ଘର ଭିତରକୁ ଇଟାପଥର ମାଡ଼ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଘରର କାଚ ଭାଙ୍ଗିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି 5 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ନମ୍ବର 26 ଝିଅମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍କୁଲ ଆସିବେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତ କଲା ତାଲିବାନ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ବୋଲି କାଲି ତାଲିବାନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ତାଲିବାନ ପକ୍ଷରୁ କାଲି ବଳକା ଥିବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଆସିବା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠନ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ସଂଗଠନର ମୁଖପାତ୍ର ଜବିଉଲ୍ଲା ମୁଜାହିଦ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁକିଛି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିସାରିଛୁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଝିଅମାନେ ସ୍କୁଲ ଆସି ଶିକ୍ଷାଲାଭ ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିପାରିବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତାଲିବାନୀ ସରକାର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ବିଷୟରେ କିଛି କହିନଥିଲେ। ସେହିପରି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ତାଲିବାନ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନଥିଲା। ହେଲେ କାଲି ମୁଜାହିଦ ଝିଅମାନଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଆସିବା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 27 ପୁନର୍ବାର 1 ନମ୍ବର ହେଲେ ମିତାଲି। ଆଇସିସି ମଙ୍ଗଳବାର ମହିଳା ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ର୍ୟାଙ୍କିଂ ଜାରି କରିଛି। ଭାରତର ଅଧିନାୟିକା ମିତାଲି ରାଜ ପୁନର୍ବାର ଶୀର୍ଷକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧନଙ୍କ ର୍ୟାଙ୍କିଂରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି। ସେ 8ମରୁ 7ମ ସ୍ଥାନକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲିଜଲି ଲି, ଏଲିସା ହିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ବୋଲରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା 4ର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଏଲିସା ପେରି ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ମିତାଲି ମଙ୍ଗଳବାର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏଥିସହ ସେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରରେ 20,000 ରନ୍ ପୂରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 28 ଆଇପିଏଲ୍ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପଞ୍ଜାବକୁ 2 ରନ୍ରେ ହରାଇଲା ରାଜସ୍ଥାନ। ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆଇପିଏଲ୍ 2021ର 32ତମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପଞ୍ଜାବକୁ ମାତ୍ର 2 ରନ୍ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ପରାଜିତ କରିଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ତ୍ୟାଗୀଙ୍କ ଶେଷ ଓଭରରେ ଦମଦାର ବୋଲିଂ ଯୋଗୁଁ ରାଜସ୍ଥାନ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ତ୍ୟାଗୀଙ୍କୁ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କାଲି ପଞ୍ଜାବ ଟସ୍ ଜିତି ରାଜସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା। ରାଜସ୍ଥାନ ପକ୍ଷରୁ ଏଭିନ୍ ଲୁଇସ୍ ଓ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଲଢ଼ୁଆ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ଯୋଡ଼ିରେ 54 ରନ୍ ସହଭାଗିତା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଦଳର ମଧ୍ୟ ଏବଂ ନିମ୍ନ ବିଭାଗ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ନିରାଶ କରିଥିଲେ। ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 185 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ପଞ୍ଜାବ ଶେଷ ଓଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକପାଖିଆ ଭାବେ ବିଜୟ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଶେଷ ଓଭରରେ ମାତ୍ର 4 ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ବେଳେ 8 ୱିକେଟ୍ ବାକି ଥିଲା। ମାତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ତ୍ୟାଗୀଙ୍କ ବୋଲିଂର ଯାଦୁରେ ପଞ୍ଜାବକୁ ପରାଜୟ ବରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସେ ଶେଷ ଓଭରରେ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର 1 ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 29
ऑस्ट्रेलिया ठारू 9 विकेट्रे हारिला भारतीय महिला दल। मिताली राजଙ୍କ स्मरणीय इनिंग्स सत्वे ऑस्ट्रेलिया ठारू एकतरफा भाव 9 विकेट्रे हारिछि भारतीय महिला दल। यह विजय सह ऑस्ट्रेलिया क्रमगत 25टी दिनिकिया जितिबार विरल रेकर्ड करिछि। भारत प्रथमे बैटिंग करी 225 रन करने को सक्षम होइथिला। एहार जवाब रे ऑस्ट्रेलिया महिला दल 41 ओवर रे मात्र 1 विकेट हरई धार्य टार्गेट को हासिल करि नेछि। भारत देथिबो 226 रन रो टार्गेट पीछा करुथबो ऑस्ट्रेलिया पक्षरु दुई ओपनर आलेसा हेली और रिचेल हाइनेस दमदार बैटिंग करथिले। उभय प्रथम विकेट पई 126 रन जोड़ी भारत हातरू मैच छड़ई नैथिले। ए जोड़ी को भांगिबा पई मिताली राज अनेक परिवर्तन करथिले किंतु काहाको मध्ये सफलता मिली नथिला। नंबर 30 भिनुमंग ट्रॉफी पर मोहाली गला ओडिशा पुरुष दल। सेप्टेम्बर 28 रु मोहाली रे भिनुमंग ट्रॉफी आरंभ हेबो। एथिपई ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन 19 वर्ष रु कम ए टूर्नामेंट पई 22 जणिया पुरुष दल मोहाली पठेछि। खेलाड़ी माने 21 रु 25 पर्यंत एकांतवास रे रहिबे। 26 और 27 रे अभ्यास मैच खेला जिवो। ओडिशा दल 28 रे उत्तर प्रदेश, 29 रे बिहार, अक्टोबर 1 रे दिल्ली, 2 रे छत्तीसगढ़, 4 रे आंध्र प्रदेश विपक्ष रे मैच खेलिबो। पूर्वरु ओसीए सूर्य महापात्रଙ୍କ नेतृत्व रे 22 जणिया दल घोषणा करि सारिछि। भिडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।